Here you go guys, gagawin nating payag guys, no? Payag. Itong carport natin guys, no? Carport natin guys. So ito yung mga gagamitin guys, no? At namagagan ko na guys, no? Doon, apat na mga dito ko sana papangagan. Kaso lang, yung ano ko is maliit lang guys. Medyo malalim guys. So ito nasa mga 15 siguro to kalapad. Hindi abot. So nag-rental sana ako. Kaso lang, yung rental ko is ano no, hindi pwede no. Hindi siya pwede kasi wala akong card guys, no? So yun, hindi ako magpag-rental guys. So ito guys, yan, ito yung gagawin na gamitin natin. Yan, mga gagamitin natin yan, no? Gamitin natin yung lahat guys. Tsaka yung sin, andun guys, no? Andun yung sin guys. Yan. So nakabangag na, no? Ito guys, dinalawa ko lang yung bolt. Doon tatlo banda doon. Tatlo doon banda, tatlo. Tapos dito dalawa lang kasi dito banda hindi masyadong maano sa hangin guys, no? Tapos dito banda, tapos kung apatan ko kasi guys, ano kasi yung butas guys eh, ito from scrap lang to guys, no? Galing sa kumpanya guys, no? Scrap lang to guys, binili ko guys, no? Pero ito binili ko talaga ito sa mga ano, dun sa ano guys, sa bilihan talaga guys, yung sin tsaka yan, tsaka yung mga siminto, ito siminto tsaka yung mga ganyan guys, oh, nakasako. Ito galing to dito, no? So yan yung itsura niya guys. Tapos bukas ano natin to, no? Ano natin to, ilagay natin to, no? Yan guys, no? So dito, so dalawa ko lang guys, no? Kabilaan. Kasapos pagpasok ng ano bolt guys, ay itong ano niya, dito niya papasok niya dito. Tugdo, ano ito guys, no? Yung tugdukin to guys para sali magaganon siya guys, no? So ayan guys. So see you bukas guys. Here you go guys, tapos na namin weldingin guys, no? Diyan, doon banda. Ito na lang, wala pa dito banda ma-welding guys, no? Pati doon na welding na rin. So kulang pa yan guys, no? Kasi sobrang layo guys eh. Kulang pa yan ng isang ganyan guys, so isang bakal papunta doon guys. So lagyan pa namin, so kukuha pa ako guys, no? Bibili pa ako guys, no? Ng isang bakal ng ganyan guys. Weldingin guys, no? Papunta doon guys, no? Ayan guys. So enjoy watching guys. 落ちるの？落ちない方がいいの。なんで落ちるの？落ちない方がいいのよ。Here you go guys. Yan na yung ano niya guys, oh. Sit up niya guys, oh. Ngayon ay ano na guys, no? Yung lagyan na ng primer. Tapos pinturahan ng chocolate brown. Yun, oh. Yung itsura niya guys. Pwede na yan guys. Goods na yan guys. No, Choy no? Opo. Yan na guys, oh. Pininturahan na ng mga babait kong trupa guys. Galing, oh. Yan sila guys. Here you go guys. Nice one guys. Goods na. Lagyan na sana namin ng itim kasi wala nang oras. Kaya sunumama lang muna to. Maganda talaga yun na yung ano no, yun na yung paint ngo. Kaso lang wala na kasing oras guys. So okay na itong primer lang yung taas. Yung ibaba na lang yung lalagyan namin ng kulay. Pagkatapos ng ano, tapos ng sin. Here you go guys. Tapos na namin lagyan guys. Medyo goods na yung itsura guys, no? Ayan, no? Tapos ito, kinakabilan na namin dito sa gilid. Ayan na yung itsura ng cover niya guys sa gilid guys, no? Ayan, papunta yan doon. Hindi pa tapos yan, no? Doon banda. Kasi kailangan pa doon eh. Inano pa namin yung doon banda sa may bandang baba. Dito banda. Dito banda guys, kabiran pa yan guys eh. Ganyan guys eh. Ayan guys, oh. Ngayon papunta doon na guys sa tubig guys ba? Lalabas doon. So, di pwedeng lagyan muna dito guys, no? Kaya, siguro tapos niya, unahin pa namin doon sa kabila. Unahin pa namin dito banda guys, no? Uwira pa na namin dito banda guys. Bago doon sa kabila. Yan yung itsura guys. Nice guys ba, no? Here you go guys. We're almost done guys, oh. Ganda ng itsura guys, oh.
itsura guys. Gilid sa ito. Kaya putanan pa ni gamay diri no. Kaya sobra gamay, putanan gamay. So ito yung lagas ng tubig guys no. Pinturahan pa nag-usap. Ang purma guys oh. Sarap. Nice kayo. Here you go guys. Tapos na lahat guys. Dito na lang last no. Banda. Doon tapos na o. Tinan nyo. Ayan yung itsura guys. Tsaka yung ano guys no. Yung hagyanan ng tubig. Pero goods na guys. Ito ulitin na naman ito last tong ano. Itong pintura. Last na pintura guys no. Tapos pwede na guys. Yan ano itsura guys. Pintura na lang guys, guys. Pagkatapos pintura, goods na. Pwede na yan guys. Ayan guys, finished product guys. Dito dapita, medyo wala pa namang matabunan o kaning hose. Mon lang na guys no. Dito wala matabunan, og hose na lang yun. Yun na lang yung kulang. Yan yung itsura guys no.